Oh, happy birthday, my bayaw. Ika 45 years old. Yes, nice surprise. Mga idol, nindot ka nilang iyang pagka-celebration, mga idol. Kay Okay, smile. nice surprise. Smile. Oh, smile daw, smile. Anak pag yun, tanan, no? Kagagay mga bisita. Wala pa rin ito. Oh, yan. Oh, balik. Oh. Oh. Yan. Mga anak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ding ding. Na number 16 nga dagom. Wala ka tayong dagom. Mami pa, ato kang flower. Okay. Kiss daw mo, ma'am. Kiss the bride. Wow. Okay. Yan. Okay, ma'am birthday. Unsa imong best wishes karon, ma'am? Ay, habang buhay, malipayon. Yes, yan. Good health and very progressive. Yan. 45 years old, guys. Okay. Kanta. Hoy, kanta happy birthday. Kanta. Happy birthday to you. Happy birthday. Dali, kanta, kusga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dali po. Day. Hindi na, oh. Yan. Ika 45 years old sa pagsugwak sa kalibutan, guys. Nga naay mong gwapa nga nilalang. Yan. Traffic sa kadalian kay nay kwan. Nay holiday. Nay bitaw. Oh, okay. Oh, wala na mga viewers, guys. Oh. Mga viewers. Yan. Oh. Oh, sige. Pwede na magi. Yan. Okay. Oh. Ay mo tapat mo ko sa birthday celebration oy. Hello. Beng, guwabe ko. Chin, oy. Uy, tara na, oy. Chin pa, birthday pa rin nga. Ay. Oy, Pre, happy birthday, pre. Happy birthday, pare. Oh, pare, happy birthday. Okay. Sige na. Isulot na nila sa malayo. Tutot gunit sa to, kibutapat sa ganing ang cameraman sa kwan. Oh, gusto ako. Happy birthday. Oh. Dit, sana ulit. Oh, sana ko. Yan, bibo yung kwan celebration karon, guys. Magaligo sila kaning resort sa Jensen View. Yan. Okay. Okay, kay mag-scatter ako, guys. Scatter. Okay, mana. Bye-bye.